الصناعية، أو ما كان يعرف سابقا بمركز البحث العلمي والتقني في الإلحام والمراقبة. اليوم المركز يحتل مكانة استراتيجية باعتباره رائد في مجال الابتكار الصناعي بالجزائر، وحتى على المستوى الإفريقي، إذ يحتل المرتبة الأولى نظرا لدقة وعصرنة الخدمات التي يقدمها. في السنوات الأخيرة بدأ المركز ينجز انطلاقا من الدراسة والتصميم والإنجاز إلى نماذج لآلات وأجهزة علمية. ما معنى نماذج؟ سي دي بروتوتيب دونك، ولدينا عدة أمثلة مطروحة وأنجزت، فكآلة للتلحيم، آلة جد متقدمة في التطوير، آلة أيضا هي حاملة ذكية، آلة أجهزة علمية موجهة للمخابر العلمية للجامعات وممكن للتربية. وهنا نوجه نداء، لأن نبحث عن تسويق لهذه المنجزات عبر شركاء اقتصاديين، فأهلا وسهلا بكل شريك اقتصادي يمكن له أن يسوق هذه الأجهزة التي درست وصممت وأنجزت في المركز. يساهم المركز بمخابره وورشاته وشركات الخدمات التابعة له بدعم القطاع الصناعي الوطني في مجال تخصصه بتطوير التكنولوجيات الصناعية والبحوث العلمية في مجال تأمين كل ما له صلة بالمعادن والتلحيم. حيث يتسع مجال نشاطاته إلى العديد من المجالات، وللمركز عدة أقسام بحث كقسم معالجة الإشارة والصورة، قسم العمليات الكهربائية والمغناطيسية، التعدين والميكانيك وغيرها. C'est l'équipe plasma et technique laser. Donc elle s'occupe principalement de l'étude en termes de recherche appliquée et développement par rapport au plasma d'arc. Le plasma, comme vous savez, qui est donc le quatrième état de la matière. C'est un gaz qui contient des éléments chargés. Donc le comportement du plasma d'arc lui-même influence fondamentalement toutes les opérations de soudage. Et durant l'étude justement de ces plasmas d'arc, on arrive à déterminer les différentes caractéristiques tension-courant. Et à partir de là, on peut remonter aux différentes caractéristiques géométriques, on va dire, du plasma d'arc, qui peuvent atteindre des dimensions assez petites. Donc nous, grâce à des montages optiques, on a grossi un petit peu le plasma. Un plasma qui faisait 1 cm3, donc on l'a grossi et il peut faire 20 cm. À partir de là, on peut effectuer des mesures géométriques avec précision sur le transfert métallique, donc en termes de gouttes métalliques, de vin liquide et de bain de fusion. Et dans la technologie de soudage, on commence par les machines et les appareils de soudage. Ici, nous avons 3 différents types qui sont le TIG, tungstène gaz, le MIGMA, gaz, métal active gaz, et le soudage plasma. Donc tout cela pour étudier le plasma d'arc généré par ce type de machines et d'appareillage de soudage. Nous avons élaboré une installation de soudage automatique qui a été réalisée au sein du CRTI par l'ensemble des chercheurs et ingénieurs. Cette installation type ou bien pilote de soudage automatisé est reliée par des centres électriques et de courant de tension vers un oscilloscope numérique contrôlé, commandé par PC. Le contrôle du plasma d'arc se fait aussi par 2 types de diagnostics qui sont le diagnostic par spectroscopique et le diagnostic par imagerie rapide. Le spectroscope que nous avons est un spectroscope de haute résolution dont la résolution dépasse les 1 angstrom, relié à un SCD de 4e génération dont la gate est de 500 picosecondes. L'imagerie rapide, nous avons une caméra rapide polychromatique qui peut atteindre les 100 000 images par seconde. Elle est très intéressante puisqu'elle est reliée et synchronisée par rapport au système tension, signal courant et signal de commande du plasma d'arc. المركز أثبت جدارته بمشروع نموذج الطائرة بدون طيار التي لقت اهتمام العديد من الشركاء الاقتصاديين.
إلى جانب هذا المشروع، اليوم سنطلعكم على قسم بحث الإلحام والتقنيات المتصلة. هنا في هذا المخبر المجهز بمعدات وآلات جد متطورة، تعمل فرقة البحث المتكونة من 20 باحث و7 مهندسين تعمل على تطوير عدة تقنيات ومواد، وهذا باستعمال طرق كهربائية ومغناطيسية. هذا إلى جانب تطوير مختلف تقنيات التلحيم أو ما يعرف بالتيج والميغماج. Dans le cadre de développement de techniques, de nouvelles techniques de sédage, par exemple, on utilise le sédage, le post-TIG. TIG, c'est tungstène inert gas. C'est un poste plus puissant, peut atteindre jusqu'à 700 ampères. Ce poste est relié avec notre manipulation qui contient une boîte de commande, avec un variateur de vitesse, certes à régler la vitesse de la table de déplacement. Et à la fin, on peut capter le signal pour tension à partir de l'oscilloscope, notre oscilloscope. إذن باستعمال تقنيات التيج والميغماج استطاع المخبر بتطوير وتصميم آلة خاصة من نوعها. الآلة تسمح بتلحيم وبطريقة آلية يتحكم فيها عن بعد. Je suis chargé de faire la conception et la commande des sources de tension et de courant pour les procédés de soudage comme le TIG et le MIGMAG. Et cette conception et contrôle s'effectue à travers les cartes de commande électronique comme les cartes DSpace ou les microcontrôleurs comme Arduino, PIC, la famille C2000 de STM card. On peut aussi estimer et identifier les paramètres de soudage comme le cordon de soudure ou la pénétration de soudage. On peut aussi aboutir à un modèle. إلى جانب هذا النموذج من الآلة، فرقة البحث استطاعت من ابتكار وتصميم مرافع موجهة للبناء والأشغال العمومية. الرافعة تتميز بخصوصيات كالسرعة، الدقة، وحتى التصميم بكل النماذج الصغيرة المتوسطة والكبيرة ووفق الطلب. إذن هي رافعة ذكية جاهزة للتسويق على غرار عدة نماذج صناعية التي تنتظر استقطاب اهتمام الشريك الاقتصادي. وعليه يشكل مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية يشكل حقا المكان والمحيط الملائم للتكوين التطبيقي لطلبة الجامعيين في طور ما بعد التدرج في التخصص، وكذا يؤهل ويرسكل كل المتخصصين في المجال. إلى جانب كل هذا يشكل المركز وبامتياز